Start na, Mau. Napiti daw. Tara, SP. Matapat Ang nyo. bago ng AP ko. SP na guys, tapak L. SP? SP. Tara na, start na tayo. Tapak L. SP? 3, 2, 1, pasok L. Hindi si SP. Yeah, full box lang kayo guys. Full box lang kayo. BA nyo na yan. Tapos provider na BA. Yeah, bitaw MH. Sundan nyo. Emimia na BA. 1 up, 2 up, 3 up. Gate. Tingin gate. 1 up, 2 up, 3 up. Wala na papasok ah. Gate, tulak pa. Palag pa sa buhay. GSB. Gami no? Scouter kami. Outer kami yak. Okay, tapak up. Pagwelo muna tayo sa mga babae member pre. RI. Tapak up. Clear R. Okay, pasok up. Ito sa gitna ito. Hello. Ito pre. Tetrade Ito ba ko. ito? Trade. Ay, gago, naglag. 3, 2, 1, dito MH. 3, 2, 1, tara, R2. Babay nga ako, Bel. R2. Palay sarap, Talaga matrade ah. Okay, palay sarap. Mahaba may walang MH. Okay, relight speed kayo dito sa bilog, pre. Relight speed kayo sa bilog. Gago nakuha. Bado yun naman. Okay, pasok L. Okay, set L. Okay. Go laser tayo ah. Baba. Okay, bitaw MH. Baba po guys. Baba. Tara sa macro. Okay, laser lang. Akit laser. MP ah. 1 up. Aray po. Pangin na layo. 2 up. 3 up. Kagi. Layo naman skill nun. 3 up. Okay, palag sa buhay. Palag sa buhay. Tapak mid mga patay. Tapak mid. Clear sa mid. Cancel pa ako. Reset. Kakapatay Tarantado, lang. binladrin ako. Kinancel. Okay, tapak mid lang. 3, 2, 1, tara. Pasok mid. Okay, BA nyo na yan at ako sa. Tokyo Baby naka BA ah. Yung X1. Okay, baby daw ah. Mid Oo. kaya pre. Set lang. 3, 2, 1. Dito MH. Ito po MH. 3, 2, 1, tara L1. Gagi, nipis natin nyo. Okay, L1. Salpo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, tingin sa likod pre. Pinanggalingan. Nandiyan malaya. LL. Banat lang. 1 up. Go Paylong. 2 up. Baka si Paylong dito may tira hanggang sa namatay. Paayos ako PT, hadlang. Nasa labas ako. BBA. Paayos ako PT. Paano gagawin ko? Pasa mo muna sa akin. Okay. Ayan na sa'yo. Papasa na lang kay Mans. Tara, reset tayo. Tapak mid. R numero ah. Numero R? Ah. Okay, pasok mid. Nag-move na pa mid yung R. MP mid. Dito tayo itabol. 7, 6, 5. Okay, full box lang kayo. 2, 1. Itabol ha, portal side pre. Tingin sa likod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Okay, palag na sa buhay. Okay, wala nang papasok ha. Tapak L. Tapak L po. Tapak L. Clear L. SP, tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Okay, set lang. BA nyo na yan, no? Pa-L2 tayo, Bel pa BA nga ako. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara. Go L2. Iikot yan eh. Clash na. Tayo mo ko, Tron. Yeah, laser bilog, pre. Laser bilog. 3, 2, 1, tara. Go R2 tayo, guys. Sabi ka, BBL kaya. BL mo na. Dito lang. Dahil speed kayo, pre. Huwag nyo silipin. Ayan na. Try nyo na, pre. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up.
Okay, balik Arto, pre. Balik Arto, balik Arto, balik Arto, balik Arto. Si OO. Gogi, Naka-BA. nasaan na kayo? Tumula kayo? Hindi, nandiyan lang. Ito si OO hindi mapatay, naka-BA na yun. Gagi, nipis natin. MH ako. Ngayon, bitaw MH. Pasok R na matay, pasok R na matay. Tulak tayo box, pre. Ayan, sorry. Ngayon, tulak box, tulak box. Wag, Okay, ito, bait Yung nyo quiz na. Quiz. Bigyan nyo na to. Yung whiz daw, pre. Yung whiz, tutukan nyo na. Arto, ano? 1 up, Yung Mac. 2 up, Got 3 you. up, 4 up. Pares yung abel. 5 up. Pasok R na matay, pasok R na matay, pasok R na matay. Pasok R na matay. Balik na kayo sa box, pre. Balik kayo sa box, balik kayo sa box. Hanap makro. CD pa MH ko ah. Sige. Pasok R na matay, pre. Pasok R na matay. 8, 7, 6, 5. Box lang kayo. 4, 3, 2, 1. Pre, hitable yung bumuka. 1 up, 2 up, 3 up, Sakay ako dyan. 4 up, 5 up. Nice one. Ubus pa sa inyo. 1 up, 2 up. Okay, wala nang papasok. Palag na sa buhay, wala nang papasok. Yeah, reset. Tapak mid. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7. Bigyan nyo na yun, 6, 5, 4, Boot. 3, 2, 1. Go R2, pre. Go R2. Ito sa bilog, pre. Itabol bilog. Okay, bitaw lang. Pasok ka namatay. Okay, pasok ka lang namatay, pre. Pasok ka namatay. Kaya pa? Okay, boost tayo. Okay, reset. Para na MP Okay, tapak L. L, guys. L. 3, 2, 1, pasok L. Okay, pa-L2 tayo, pre, ha? Okay, full box kayo. 3, 2, 1, MH. Bell pa BA. Tara, go L2 tayo, guys. 1 up. Hala. 2 up. 3 Ang up. ina mo. 4 up. 5 up. Okay, palag nyo lang. Lagi may paparating pa na takusa. Okay, palag na sa buhay, pre. SP revive naman namatay, ah. Tapak R. Tapak po R. L na MP. Okay, reset. Banatan yan, ha. Mga lumalapit. RNS Okay, 3, 2, 1, pasok R. Sabayan natin to, pre. Okay, mga looter to. 4, 3, 2, Yeah. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 1 up, go. Okay, bira ayla. Tira lang. Okay, reset na. Reset. SP kayo, guys. Nipis natin. SP. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Yun, nakita rin. 6, 5, 4. Tingin sa likod. Kita mo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Gago, ubos. Sarap. Ganyan. Okay, palag na sa buhay. Wala pa pasok. Skid po kayo ng skid. Okay, reset. Tapak L. Tapak L. Pakapal. Tapak mid. Ay, gago. Ay, gagi. Eh, pasok mid. Boboy. Ayan, mga looter. Yan. Gagi, ang gulo natin. Ay, wala ata. Natira yung iba. Oh. Iwan ibang MP. Itabol na, pre. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, Lagi naglalag ako. 5 up. Yung che, oh. Tamang yung yan. Akit niya kayo dito sa mid. Nabog. Parang na kinombo ko ni Burat. Malaya. Ito na, pre. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, reset. Reset niya tayo. Ang daming looter, pre.
Babalik-balik ako. Reset. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. MP to. 7, 6. Damage na ya. Tangina mo, nangyari na naman. Yan. Ano kayo, ya? Dito lang, uy. Kagi, andito na malaya. Saan macro mo? Gagi, walang macro mo, Mau. Di pa ako nagpapamove, pre. Ba't nagbabahan kayo? Reset. Putang ina, galit sa pula. Tapakil. Ay, ayoko na mag-command eh. Ganda na Clear yan. yung L ah. Pasok L. 7. Okay, pasok L naman tayo, pre. 3 to 1 MH. 3 to 1 L2 nga. L2. Okay, L2. Malaya, tsaka corona pumasok. Okay, dito lang. Baka pa lang dito, pre. Ay, sa likod. Abulin nyo to, pre. 1 up. 2 up. 3 up. Gagi. Pares nga pa. 4 up. Okay, busin nyo. Huwag drone. Gagi. Okay, dito lang. Macro lang. CD, Punta tayo M. L1, pre, ah. Ayun na. Lolo. Nice. Okay, pabitaw MH. Wala pa ako. Ako bumitaw dun. 3, 2, 1, tara L1. Tara, tulak tayo L1, pre. Okay, tulak L1. 1 up. Hitable to. 2 up. 3 up. Sahag doon, NP. 5 up. Bumalik. Okay, palag na sa buhay. Pre, basta na kay MH at patakbo na sila. Hitable na yan. Huling bitaw MH eh. Okay, tapak L. Archer pa. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Okay, L po. Okay, set lang. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara. Lamid tayo, guys. Lamid. Dalaw na. Okay, paar. Teleport. Balik, laser, pre. Balik, laser. Huwag kayo masyado matapang, uy. Kapal niyan. Okay, go R2 tayo. R2. May right speed dito sa hagdan, ha. Macro, ha. Okay, relight speed. 3, 2, 1, MH. Uy, dito muna sa macro. Ako bumitaw dun. 3, 2, 1, tara. Push tayo pa R1. R1 box, pre. Hitable to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Wala akong PL. Okay, palit sa buhay. Pre, macro lang. Huwag tira ng tira. Manipis Sige, tayo. kami na kayo doon sa gitna lang. Bisa makabitaw ng udon. Ha? Kami na kayo sa gitna. Tapakar. 16 yun, 16. R. 3, 2, 1, CK pasok R. daw, tsaka si Gucci. 1. Okay, pasok R. May tsaka. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara. Lamid tayo, guys. Lamid. Palaser na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 Ang ina up. mo. Okay, palag pa sa buhay. Palag lang. Palag nga po. Kaya. Ayan po, yung sink. Okay, dyan lang kayo sulok. Pre. Pwesto nyo lang. Yun. Okay, pwesto lang. Ano kayo? Dito kayo sa macro. Naka-BA na yan. Ayan, tira sa likod. Okay, R1 baba. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, reset. CK daw 1 sa may nurse. Ilang PT si CK. Talo natin yan. May party bell. Tapak R. RMP ah. Tapak mid. Pasok mid.
Ang inang ilag Okay, set mid, set kumikiniad mid, lang, set ah. mid, set mid, set mid. Gyro ah. May mix na ako. Bail nga ako lang. Para Kaya na-stop. lang, cool down doy. Tanggalin. Sige. Yan. 3, 2, Yan. 1, MH. Tara, laser tayo. Laser, 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 laser. Laser, 1, up. Gagi, napatay ako kay Up. Will. 3, up. Okay, salubong to. Aray ko, putang na, one hit ako. Okay, ito nga, Ben. Dito lang kayo sa laser lang. Laser bilog, laser bilog, laser bilog. Ayun na, 1, up. Ano yung 2, up. Inang walang kasi. 3, up. 4, up. Ito, palagtos, palagtos. Gagi, namatay na si to. Ang dami ng PU. Gagi, di ako makabita. Kaya reset, 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 reset. Ah, wag niyo ako reso. Tapakar, 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 tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Nasa R to yung sync ah. Nasa R to yung sync. gago? Ano naman? 3, 2, 1, tara. R to tayo, R to, R to, R to, R to, R to. Pala isa ka. 1 up. 2 up. Yan, clashing yan, pre. Crossfire yan. Gago, biniisip mo. Patay ko. Okay, tirahin nyo, pre. Tirahin nyo sa kawan, sa kawan, sa kawan. Sa box, sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Sa box, pre, sa box. Tutok box. Aray ko. Sa kabili. 2 up. 3 up. 4 up. Ang gati yun, naka-BA. Ubus, gago. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Kasi, Kanino PT si CK? pasok L, pasok Masali L. daw si CK. Pasok L, pre. 8, 7. Nasa atin na, Bel. 6, 5, May mix ako. 4, 2, 1. Tara, push L2, push L2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 Aray up. ko. 5 up. Ayun pa, may Oo, pa. 1 up. hindi nakakancel ang putang inan to. 3 up. Tinornado ko na, di pa na-cancel. Hayop. Reset, pre. Tapak mid. Reset, reset. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Okay, pakapal lang. Pasok mid mga namatay, pre. Pasok mid mga namatay. 6, 5, 4, Putang ina, hindi mabigay si Pilong. 1. Double pre, double pre. 1 up. Agad kasi. 3 up. Okay, reset ulit. Putang ina mga MP to. Palong-palo eh. Ayop Numero ka, ano? boy. Pinilay mo pa ako nagkakaman. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Sali daw si 3, 2, 1, Gucci. pasok L. Kami dito. Namin si Okay, set, 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 CK. set, 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 set. Nandyan mo sa kan, nakapiyo ata itong dalawang to. Si Marlon yung isa eh. Okay, 3, 2, 1, MH. Palagan nyo, pre. Ayun na, sila Jay, itabol oh. 3, 2, 1, tara. L2 tayo, pre. L2 tayo. L2, 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 L2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, palit sa buhay, palit sa buhay, palit sa buhay. Tingin sa likod, pre. Pinanggalingan, box. 1 up. Okay, combo me, no? 2 up. Amparo, naka-BA na yan. Patay si Paylong. Okay, palag mo na sa buhay, pre. Walang papasok. Okay, palit sa buhay, palit sa buhay. Okay, reset, 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 reset na, reset na, reset na. Tapak R, tapak R, tapak R, tapak R. Arpo, 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 arpo. 3, 2, 1, pasok R. Okay, arpo ah. R, pasok R ah. Okay, may tao sa L2 pre, ay sa R2 pre ah. Pabitaw po MH, pabihin nga ako, Bel. 3, 2, 1, tara. Go R2 tayo, Joey. guys. Go R2, go R2, go R2, go R2. 1 up. 2 up. 3 up. Aray ko. Okay, ayan sila coach pre. 1 up. 2 up. Banger. Banger 3 boys. up. Banger boys daw, naka-BA. Napin Likod, likod, Sa likod. likod daw. Sa likod pre, pinanggalingan. 1 up. Yung say, naka-BA. 3 up. Okay, balik, Uy, balik, sumaw. balik. Pakapalato, pakapalato, pakapalato. City ako, pre. Wala sila FPS. Sila FPS dyan na Rizzo. 3, 2, 1, go R1. Up, likod, 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 likod. 1 up.
2 up. 3 R2? up. 3, 2, ay gagi. Nandito na MP ah. Nandito na MP pre. Ayan na. 1 up. Tulak nyo. 2 up. Peaches. 3 up. 4 up. Kita pa lang. 5 up. Ay. Okay, reset. Ayan na. Pabot ang hininga. El Okay, Corona. tapak mid. 3, 2, Sa 1, mid clear. Okay, Ito na pasok mid guys. Pasok mid. Eh, pakapal lang. pinatay. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1. Tara, go laser. Ito, right side. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tangin ang hirap i-sustain ng Putang MP. ina mo, doon pala MP. Gago. Okay, reset. Ang dami. Tangin na palong-palo sila ya. Okay, tapak R. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok R. Yan, pamove na yung sync ha. Habol natin to pre. Papulakyo naman kayo eh. Bitaw po MH. Pabihay nga bell. 3, 2, 1. Tara R. Go R2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Parehas nga bell. Okay, reso pa tayo. Wala magre-revive. Sa likod nyo pa pre. Gagi, Tingin sa kahon. 1 up. Yung R naka-BA. Ano, nakabi. 3 up. 4 up. Okay, sa kahon pa. Corona. Yung R ah. Cancel ako, gago. Yung R daw. Dito corona yan. Correct ko. Bobo naman Dodi na to. Cancel ka na ako. Okay, reset. Ako tinira Dio Archer. Layo na ako. Tapak L. Pasok L. Okay. Gago yan, nag-buffs na sa SP. Parto tayo. Iwas tayo sa makapal pre. Hindi kaya talaga. Arto. Ano ka dyan? NBA. Okay. Laser bilog. Walk lahat. Relight speed na kayo dito pre. Para diretso na tayo. Wala sa babo, walang NBA. Relight speed. 3, 2, 1. Tara R2. Okay, par 1. Okay, diretso to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Putang ina. Okay, Patay tutok naman. sa kapal pre. 1 up. 2 up. Gago din, naubos sila ano. Sila Katlin. Yung Gucci pasali yung Gucci pre. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Yun, tangin. Pwestuhan nyo na lang guys. 7, 6, MH ya. 5, 4. Tabi nga, Ben. 2, 1. Tingin sa portal side, pre. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 Nakatira. up. 1 up. Yan pa, sa gate. Tutok gate. 1 up. Tangin na, ubos. Parang pinapahead ya. Yung cakes, pasali yung cakes, pre. Okay, wala nang papasok. Okay, tapak tayo L. Clear. 3, 2, 1, pasok L. Lagi. Habol dito yung mga namatay ah. Miss na ako. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Double pre. Tutok gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, tutok lang. 1 up. 2 up. Okay, reset. Kahit saan tayo pumasok ang kapal. Yung kicks, pasali yung kicks. Di tayo papasok hanggang hindi nasasali kung dalawa. Baka may slot kayo. I May am party Gucci. kanina yan eh. Tsaka si Kicks. Andito na si Kicks namin, madam, sa party namin. Copy. Yung Si I Gucci, am Gucci. pasali yung Gucci pre. Sino may slot dyan? Hindi tayo papasok pag di niya sinali. Para mag-enjoy lahat. Ay, si Kicks din pala. Ito, dalawa pa to ah. Wala ata talaga. Okay, tapak mid. Pasok mid.
Okay, set. Ano mga looter na yan, yawa. Ito na MP, pre. Ito na MP, magkaklas siya. Tara, 3, 2, aray ko, putang inang mga hayop na Aray! to. Okay, push niya R, push niya R, pre, push niya R, pre, push niya R, push niya R, push niya R. Ito ko naman kaya. Ubus kaya? Kaya, pag ubus kaya. Magkat kami. Ayop. Ubo. Okay, tapak L, Nabandahan lahat. tapak L. Matay, Zumba. Nakalaban-laban yun. 3, 2, 1, pasok L. Oh! 6, 5, 4, 2, 1. Pre, papalag tayo ha. 1, up. Tabol na pre. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sing killer to ya. Okay, ubos pa sa inyo, ubos pa sa inyo, ubos pa sa inyo. 1 up. 2 up. Grabe. Okay, palag sa boy, palag sa boy, palag sa boy. Tapak R, tapak R, tapak R. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Ito. 3, 2, 1, pasok mid. Mid po, mid po, mid po, mid po, mid po. 5. Ako, nandito takusa. Heavy boy oh. Ikutan nyo, ikutan nyo, ikutan nyo, ikutan nyo, pre, ikutan nyo. Ikutan nyo, bukan nyo. 1 up, Kayo yan. 3 up, 4 up, 5 up. Pares ang kakabel. Agi na kayo yan, oh. Yan ang malaya, tutukan nyo malaya, pre. 1 up, 2 up. Oh, tapin ako, boss. Okay, reset. Okay, reset, tapak R. Hindi tayo makakabyan na matino. 3, 2, 1, pasok R. Okay, set lang. Tara, ikot tayo, pre, R2 tayo. 3, 2, 1, go R2. Pabi ako, Bel. PA na mau. R2. Walang MH yung third PT ah. Gang. Pakapalsagdan. Ay na. 3, 2, 1, tara. Up, L2 tayo. Okay, go L2. Mahaba ah. Okay, dito lang. Right speed kayo dito, pre. Pakapal tayo. Okay, dito lang. Sila mga archer. Compress lang. 3, 2, 1. MH. 3, 2, 1. Tara, go L1. 1 up. 2 up. 3 up. Kago namatay pa ako. Isa lang yun. Grabe yung Tingin sa likod, pre. Tingin sa likod. Malaya. Nice one, Shai. Buti pa sila dalawa lang nagsisync ka. Ayop. Okay, tulak. Magaling ah. Okay, palag na sa buhay, pre. Red arrow, naka-BA na to. Okay. Okay, reset. Oh, no. Inubos. Okay, reset. Tapak R. Tapak mid. RMP, ah. Mid. Pasok mid. 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, tara, R1 tayo, guys. R1. 1 up. BA ka na no. Up, balik. MP ah. Laser. Tingin sa likod, 3, 2, 1, salpok. Oh, balik na, umatras sila. Dito lang, makla. Antayin lang natin mag-flash press sa L1. Image na? Meron? Sige, push L1. Push L1, pre. 1 up. 2 up. Sa box. 3 up. 4 up. Namatay doon 5 sa up. putang Sa box, pre. Puta, walang sumunod. Kami lang ni Purdy. Yeah, reset. Nice yun, boy. Nice assist. Okay na. Reset. Tapak mid. Tapak R. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Gagong po. Kaya to, NS lang to. Papunta namin ano dyan? 5, MP. 4, Babaps ako eh. 2, 1. Hitable, pre. 1 up. 2 up. Gago ko. 3 up. 4 up.
5 up. Gagi, inubos pa tayo Pero, niyan. Okay, palag sa buhay, palag sa buhay, palag sa buhay, palag sa buhay. Pag sinabing tira pre, tirahin nyo na. Naunahan tayo. Okay, reset, reset, Ang reset. ina mo, 1 up. Hindi tayo nag-sync. Tarantado ka. Putang ina, nandito numero. Kapal. Tapak mid, tapak Gusto mid, kayo? tapak mid, tapak mid, tapak mid. Pasok mid. MP pa dito ha. Okay, magmumove na to. Uy, mag-move na kayo. Putang ina nyo. Manipis lang kami. Tinig ko. Putang ina, hindi umalis ya. 3 to Takbo na Anita ako. ball pre. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, palag sa buhay. 1 up. Putang ina pa tayo agad. Reset, reset. Inuuna pa tayo kaysa R1. Okay, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Walang tao sa mid. Pasok mid, pasok mid. Pasok, pasok, pasok. Mid pa, mid pa, mid pa, mid pa, mid pa. Ganito ba? Dito MH. Tara, go laser tayo guys. Go laser, go laser, go laser. Gusto tayo kumakapan pre. Yan MP, Goro. Tingin sa likod pre, may MP. Tingin sa likod, tingin sa likod, tingin sa likod. 1 up. 2 up. Tangin naman, layo naman yung skill mo. Ang ina din namatay yun. Unat naman nun. Hence, Jugalbot na BA. Tapakar, tapakar, tapakar. 3, 2, 1, pasok. Jugalbot na BA. Pasok ka, pasok ka, Isa-isa pasok kayo ka. dito. Nagdadrop sa party ko 3, 2, 1, Boss, MH. gago. 3, 2, 1. Arto, 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 arto. Galaw na, galaw na, galaw na. SP na. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. 3, 2, 1, tara push. Salpok, salpok. Ang 1 bango mo up, dyan. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Okay, heavy boy. Okay, heavy boy. Banate, banate. Okay, reset. Lagi swordsman lang boy sa party namin. Pinako. Long bops. Hindi reset, tapak L. Tapak L, tapak L. Heavy boy, boy ka pa? Yun, pasok L. Clear, clear. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Sa gate 1 up, 2 up, 3 up, 4 Putang up, ina mo. Ayop ka. 5 up. Inang action ako. Yeah, palag sa buhay, wala papasok. Putang ina, ang hirap naman ito, napakanipis natin. May multi nga pala kasi. Tapakar, 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 Ay. tapakar. Para Right, MP right, ah. right. Wag. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Pasok mid. Gago, patay ako ni Wish. Patay sila pa na boss siya. Okay, pasok mid lang, pasok mid lang, pasok mid lang. Tara nga, portal nga. Putang ina ng mga MB to. SPG, tapakar. SPG, tapakar. Dati ako sa labas. Tapakar, pasok R. Okay, set. Yan, diyain nyo na yung mga sync pre. Ito na, itabol sa harap pre. 1 up, 2 up, 3 up, 1 up. Likod pre. Sa lahat to sa. Yawan, naiwan na naman ako. Okay, palit pa sa buhay. Okay, miss ka, no? Ang ina yan. Numero. Okay, palit mo sa numero. Wala nang papasok pre. Okay, tapakar. Habol tayo doon. R. 3, 2, 1, pasok R. Okay, mabilisan lang pre. 3, 2, 1, MH. Tara na, sa R2 na. R2, galaw. Okay, magpa-epic dyan niya. Okay, pasok sa kawan, pasok sa box. Ina. Okay, ubusan din to. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Hindi, ba't yun lang nakatagos?
Yeah, reset. Reset, tapak R. Tapak R, pasok R. Okay, ito na MP. Okay, palag na to pre. 3, 2, 1. Hitable pre. 1 up. 2 up. Grabe. 3 up. Okay, palag sa buhay. Oh, nanghirap naman ito. Utang ina, iuna naman ako. Yawa. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Okay, set. Set lang. 3, 2, 1. Hitable pre. Gate side. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Gate side. Tutok. Puta, ba't nag-teleport sa gitna? Na. Iba, nagtatago sa likod. Ginagawa nyo dyan. Away ko. Di nakatawid sa Nino. Wala, nakayo din ako eh. Okay, reset. Tapak R. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok R. Unahan nyo na yung mga sync para mabigay na agad dyan. Yan, biyahin nyo na pre yung sync. Okay, bitaw MH. 3, 2, 1. Tra. Abol. 1 up. 2 up. 3 up. Aray. 4 Aray up. ko. 1 up sa box, oh. 2 up. 3 up. Bobo. 4 up. Gagi, dalawa na lang to. 1 up. Wasak. Akin na iya. Ako na ubos. Tutok niya Nag-miss, sa gago. pre. So, Yung Wii. Naka-BA yung Wii. Yung Wii, tutukan niyo yung Wii. Aray ko, puking ina mo, namatay pa nga. Yung Mac oh, nakastapot lang dito. Makapal pa kaya? Pares ng kabel. Grabe yung Okay, pasok ka namatay. Ayan, tutok sa gate ya. 1 up. Tarantado, saan tinotok? 3 up. 4 up. Okay, hindi pumasok. Okay, reset. ang lagkit. Ang lagkit ni Jerelyn. Sobrang nipis natin, pre. Tapak R. Dali niya Aiden, no? 3, 2, 1, pasok R. Okay, bigyan nyo na yan. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Go up to tayo. 1 up. 2 up. Gagi, ba't na tayong kakampi? Wala ba namang kasink eh? Tayo na lang kung lumalaban Perdia. Okay, reset nga. SP nga lahat. SP lahat. Okay nang inamon. Kakabuhay lang. SP lahat. Tapak R. Konti natin. Ang lipis, sobra. 3, 2, 1, pasok R. 7. Tangina, nandito na may MP. 3, 2, 1. Tradable, tutukan nyo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, reset. Takbo-takbo na lang mangyayari sa atin, ah. Ikaw si siya yun. Walang Double kill. alaw. Double kill lang ah. Takbo, LB boy! Tapak mid. Takbo! Tali nyo yung idol combo. pre. Kanina party ba to? Basta idol Ang ina mo, nag-kill. Tapak Ay, mid. 3, 2, 1, pasok mid. Yan, set. Yan, set lang. Tutok gate. 1 up. 2 up. 3 up. Sabi, hindi mo lang tayo makatagal. At sobrang nipis. Ang ina ni Sia. Ang bilis sumiskill ah. Mukhang nabigyan ah. Tapak R. Ang inong recyclone yan. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Nauna pa sa chain kick. Sabihin nyo na yan, oh. 5, 2. Bitaw po MH.
Sa laser tayo ha. 3, 2, 1, tara laser. Laser. Ito, Pergy. 1, up. 2, up. 3, up. Okay po. Wasak. Up. Pareso nga ako, Bel. Gago, isa lang yun ah. Sa likod, Ilan pa sa likod, tayo? sa likod. Tutok sa likod. 1, up. Gago yun. Ito, likod nyo pa. Galing L2, pre. Tumutok sa akin. Wasak tayo nung. Buhay ko lang. Gago yun. Isang pirasong Putang isang ina, pirasong mawawala ano. ako. Isang pirasong archer. Putang ina niya. Patay tayo doon. Ayop yun ah. Clear. Pinapabayaan ko na eh. Sabi ko di makakapatay ito. R. 3, 2, 1, pasok R. Kaya tayo ng Starfall Dragon nun eh. Start for DOD nga binato eh. Yun lang. Sabi, wala akong Siguro. MP5. Ano? Bel. Gago, yumuko. 3, 2, 1, R2, 1 up. Biray mo, LB boy. Ito pa pre. Sinabi kong arang clear. Nasa L pala ako. Pengi akong MP. Sino may MP? Padrop nga ako MP pat. Hello? Di ako Okay, makababa. patas daw. MP Mali patas ka daw. mo ako, drone. Nice. So, 3, 2, 1. Tara, push tayo box. R1. Okay, go R1. Bell mo ko. Eh, yan na pre. Itabal na. Magalaw na. LB boy. Puke. Ano mo? Ayak. Putang ina mo. Anong skill yan? Kulay pink. Ano yun? Nag-miss. Yawa. Uy, ay mo ulit. Gago. Open. Putang, napatay pa ako. Okay, reset. Tangin na, sakto naman yung malaya. Ang galing mamulis. Tangay na mo. Hindi lumusog. Inangin ang putang ina. Pangat naman. Wala mo palang mapatay. Oy. Archer sa Archer. 4-3. Nagpapandalihan. Sumingit ang swordsman. Cancel. Tapakel. Pasok L. To, bihin nyo na to ya. Bihin nyo na yan. Sync yan. 3, 2, 1, MH. PL tayo. Tara, go L2. Pabihin nga ako, Bel. Nakanga! 1 up. Hawak 1! 2 up. Putang ina nyo. Ubus. Pre, huwag nyo atrasan. Manipis lang tayo. Ibigay nyo na yung skill nyo. Aray. Sagasaan nyo. Hindi rin kayo makakapatay kung atrasan nyo. May nakakuha? Wala kayo kasing... Wala, pre. Umatras eh. Dalawa lang tayo nakapukol eh. Tapak mid. Doon ako ah. Hindi, nakakuha ko 4. Pasok mid. Nakuha ko isa. Tangin yan. Tingin sa likod ah. Dito ball. 1 up. 2 up. 3 up. Gago, report. 4 up. Gago, napindot ko yung portal. 1 up. 2 up. No, boss Mike. Tangan mo. Kargado ka. Tang Okay, nalutan pa ako. Palit sa buhay ya. Gago. Ay. Okay ko, putang ina mo, spam spaghetti yung pababa. Ay, gago, nareso. Dinikitan pa naman kita. Namatay ka kagad. Kaya nga, mag-1 sana ako eh, 149 eh. Nga si boss Mike. Sobrang bilis tumira pre. Oo. Parang naka Super City. Tapakel. Pasok L. Naka-madness nung. Naka Super City ata eh. Putang ng mga animal na itong mga palumpalo. Sabihin nga, Abel, papasigawin ko lang. 2, 1. Itabal pa eh. 1 up. Agos. 2 up. 3 up. Hindi mo. 4 up. Putang ina mo Vegas boy. Nice, Doy. Hit yun, Doy. Isa pa, Doy. Tara. 1 up. 3 up. Tira mo na. Putang pumalo. O, diba? Isa pa, Doy. Tumakbo. Tara, isa pa. Ito, kay Pokpok, kay Ultimate. Patay. Ay, sorry. Kuha mo pa, Doy. Napakar. Sige, cancel ko, Doy. Pasok. 64 pa lang ako. Butang inang yan. Alit naman ito. Oo nga, 56 eh. Patay MH, Doy, isa. O, 1 up. 3, 2, Oh, nice, 1, Doy. 8.
MH Saan siya, ka na MH pupunta, siya, MH gago? siya, MH siya. Parto Ano tayo, siya? parto Nandiyan tayo. na sila. Nandiyan sila. siya. MP na. Takbo natin sa gate. MP. Takbo natin sa gate. Ako na, Ayun. kanina. Ayun. Five up. Yeah, Abos reset, natin. reset, reset, Nasa reset. hagdanan nakatambay. Nakatatlo lang ako doon. Pero sa Wala. L. Tatlong lakad lang. Patay agad eh. Clear? L. Okay, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Yan, BA nyo na yan. 7, 6, MH yun agad. 4, 2, Ubusin ko. 1. Tara, go L2, go L2, go L2, go L2, go L2, Cerces. go L2. Go L2. Ang ina mo. Simino, Putang ina, 1 miss. up, Gago 2 ka up, talaga. Gago, nakaiuno naman ako. 4 up, Tarantado ko talaga, Dok. 5 up. Enzo, for 3. Miss. Nice. Okay. Bakit Frozen, ganun? ate. Grabe naman yun. Tang inang Squiggle death. bot. Gago ka ba? Okay, clear nyo pa. Aray Ano ko. mo? Ayaw mo Tomboy, ah. tantanan ng ew. Kanina pa ako ini-ew. Gago. Putang Mirmo, ina Mirmo, ko. Mirmo. Naka-BA na yung Mirmo. Gagi. Okay, palag lang, palag lang. Okay na, revive, revive, revive. SP revive, SP revive. Tapakar. Clear R. Tapakar, pasok R. Bantay ako, Doy. Pa-BL. Nge. Pasok ka lang. Okay na? Okay na. Tayo, Takbo na tama to! na pre. Tama na to ah. Tangit, Okay, na-trade, gago. babay niya. Ito, palaysar ah. Drone, parebit. Okay, diskarte ya, diskarte. Aray ko, putang ina yung pumatay sa akin nasa L1 box. Ayop yan. Pareso nga ako, Bel? Kaya? 1 second. Yun na akong slow. Okay na yun. Lalabas to? Ay, hindi. Naku, namatay si Bel. Thank you, Bel. Okay, palag pa sa buhay ya. Palag pa sa buhay. Mga tanga, tinutukan ako. Hindi naman ako hitable. CK, palag mo yan, CK. Sige, wag ka papayag, ya. Gago ko pa. Yes, na ako. Asa na kaya? Boy pa Heavy kaya? boy. Tara, heavy boy. Papasukin mo ng left, pre. Pasok L daw. Pasok L. Okay, pasok L ya. Andito si Scouter Fergie eh. Yung episode na yung NS, tarantado. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1. Tara, lomid tayo guys. Lomid. Ang ina mo, di ko nakapansin. Natitira ka pala doon. MP, oh. Laser. Pilong. 3 up. Eh di sana'y 5 up. Aray ko. Okay, palit sa boy pre. 1 up. Fergie. Aray ko. wala. Matay din. Putang ina, pre. Thank you. Wala Matay. tayong kasing. Ha? Wala tayong kasing. Oo. Okay, reset. SP. Kasi nagpupunta si ano eh. Si Paylong eh. SP. Tapa Sorry, Nong. L. 3, 2, 1. Pasok L. Sumunod lang ako sa command nung. Okay, Baka bitaw yung mo isang MH. guild. Habulin natin to. MP, pre. Ayun, sync ko. MH. Gago, Okay, baka. sayaw. Okay, ko. Tayo MH. Okay, Putang ina. palit sa buhay. Makain na naman ako ah. Tang inang death yan. Ano mo? 52. 71. 2. Putang. Okay, Abot to, 100, pre. Pag naka-100 to, okay na to. Masaya na. Tapakar po. 3, 2, 1. Pasok up. Ang daming city yun. 7, 6, 5. Buhin niya na. Baba tayo. Ay, wag. 3, 2, 1. Up to. Ito, MH. Up to. Okay na yun naman, dito sila Enzo. Tara, Paylong. 1. Up. Prosperto. 2 up. 3 up. 4 up. Putang inang iyo yan. Ito Very pa, good, ito very pa, nice. Ang dragon. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ayan pa. Okay, palag nyo pa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up.
Sige, habule. Yung Yowa, nakabeya. Yung Kings, BA mo nakabeya nga na. to, si- Yan yan, nakabeya na yan. Tignan mo. Ito pa, sa likod ah. Putang ina mo. One up. Putang ina mo talaga. Marcos, pasok ka mid. Grabe, Lo. napatay pa tayo nun, no? Sino Sino yun? yun? Bel mo ako. Bel. Pareso nga ako, Bel. Mawawala na yung iyo ko. Shitty pa. Okay. Hoy, set. Macro muna, ya. Pre, mid, pre. Tayo, hoy. Okay, set pa. Pabihin Mid, nga. pre, clear. 3, 2, 1, tara. Gamit tayo, laser daan. Tara, Purdy boy. 1, up. 2, up. 3, up. Ito. Aray ko, puking. Wow, gusto ulit dapat patay. Okay, palag pa sa buhay. Ano, Kaya ba kita? Yata yan. Artos, oh. Reset. Numero. Numero ano? Tapakel. 3, 2, 1, pasok L. Okay, set dito. Gago nag-skills. Ayan yung kalaban na, kita nyo Sabi nga, Bel. 1 up. 2 up. Gagi, tirahin nyo. 3 up. Goodbye, baby girl. Huwag nyo atrasan nyo. In a rampage. Hindi nagiging kaya. Yeah, go pay long. Heavy boy. Okay, pasok L naman tayo. Gago. Ayan mo, sayang. Okay, Hindi pa pasok na kayo, sumunod L. si Ar- Yan dito. Gago, di namatay yun. Layo pa pala. Patay si Pasok kayo, Ultimate. pasok kayo. Itabal pre, likod. Sabi ko sa inyo, ayaw maniwala Rampage na. Sila siya fix sila Mac Okay, pasok lang L ya. Pasok lang L. Aray ko, putang ina mo. Aray ko. Putang ina mo. Okay, wala Ano, na mag-steal? papasok. Kagulo na sa L, putan. Lahat ng guild, nandun na. Tapak Gago. up. 3, 2, 1, pasok up. Oy, 20 na lang. Ito na City. Okay, papalit tayo dito, pre. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, R2. Ayan na, salubungin nyo na, pre. 1 up. 2 up. Bo. Ang ino ni Kaso, pre. Napakabilis naman tornado na yun. Tapos, di ka cheater, pero naban. Nakakapagtaka naman yun, yak. Ina nyo, Tornado 1599. Ang dami nun, Oh, naka-anim ako dun. Reset. Tapakar. NFP. Konti na lang, mag-isang down na. Pasok. Patay, baby dito. Oh, stuck po. Yeah, set. Bitaw po MH. 1 up. Kita 3 ba yun, up. pre? 2 up. 3 up. 4 up. Patay kami ni Bel. Okay, palag na sa buhay. Ako si Shai. Ginawa chicharon ng MP. Ina nyo gago kayo, hindi ako papahuli ng buhay. Tapakel. 3, 2, 1, pasok L. Teka. Yeah, pasok L. 3, 2, 1. Itabal na sa harap, pre. 1 up. 2 up. Bel pa di. Tutok gate. 1 up. 2 up. Ang ina mo. Ginawang yan. Hindi, palag pa sa buhay, pre. Palag pa sa buhay. Tang ina mo, lab. Lumabas kasi Tira kayo balik doon. lang yung gago. Nakakuha ng kill. Okay, SP revive. Tatago kayo sa bilog, di kayo makaka-skill doon niya. Pasok R. Unahan niyo yung mga sento. Antaya. Pasok R. 6 minutes. Pasok R po. Scouted na tayo 3, 2, 1, tara. Arto na. Galaw. Gago na iyo. 12 na lang. 3, 2, 1, balik sa likod, pre. Tingin sa likod. Rico, putang na, paano namatay dito, ya? Star Paul. Nagkas na.
Bumitaw na ba? Ang daming Hmm. staple nun para mapatay tayo. Lahat Wala, sila bumitaw eh. Tapakar, Yun nga. tapakar. Pasok R. Puta, ano mo? Okay, ito masaya. Ben, 6, 5. Pabenga, Ben, 2. Image mo na Dito ya. pa pre, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 1 up. Napatay ko Okay, kahit isa. buhay, 2 up, 3 up. Putang ina, Okay, nadadapa na lang ako. papasok. Tapak L. Ay, si Chopper. Okay, 11 na lang, 100 na. Pwede na yan. Pasok L. Tangina, nandito na agad sila. Sa L. Ah. BL. 1 up. Pre, tumira kayo. 2 up, Ito. 3 up, 4 up. Mamaya, kukumpulan lang kayo dyan sa gitna. Wala kang magpatay dyan, bala kayo dyan. Oh. Okay. Okay, reset. Reset, tapak R. Tapak L. Pasok L. Image ako. Okay, bitan lang yung mage bell. Ang teleport pa gago. Palabla tayo. Rector, ano. Eh, si Pokpok. Ito na lang, L2. Putang Gago, ina. mas- Oh, gago, rampage. Wala, tinutukan ako mag-isa. Mga kupal. Ito, sa may box pre, sa box. Peanut. Ay, Boy, peanut. Hindi na yan. Okay na? Yun Lights po. din kayo. Ay, yung lay. Pansinin niyo yung Lay! Ay, iyo pa tayo dun ah. Yeah, bitaw pa yung mage. Uy, parto tayo. Ay, na, Edes! L1, 1 up, 2 Pog. up, 3 up, 4 up. Gago, ubos pa sa atin, oh. Balik. Yan pa. R2. Pwesto, pre. Malaya sa L, ah. Gilang. Pwesto, Link gilang. ng MP sa R. Gago, winalis. Bukan niya. Dito tuloy yan. 3, 2, 1, tara. Tulak natin. Okay, 1 up, NS sa R. 2 up, 3 up. Aray ko, putang ina mo. 3. Ano, sino nakakuha nun? Okay, Oh, reset. 300 kills. 100 kills. Itong ina Grabe. 300 kills. Grabe yan. Although, Okay, napakar. Yan ang magpo-post na naman sa Facebook yan. Pasok R. Uy, 7 na lang. 100 kills na ako. ano yun, naka-plus 9 ba yan? Oh, plus 9 code Ang punch. sabihin mo dun. 3, 2, 1, go up to. Salubong, pre. Okay, salubongin nyo. Salubongin nyo, pre. 1 up. 2 up. Yung uy, oh. 3 up. Lagi, ayaw nyo kasi magtitulak. Ina mo. Yung siya yun, Gago. no? Yung Nakuwebo ko. Bagsak, Mau. Yeah, reset. Reset, tapakal. Inaksinkin ng puta. L, pasok L. L pala, nasa R ako. Man, hitable na, pre. Yung nasa harapan. 1 up. Brad, patulak. 3 up. 4 up. Brad. 5 up. Boy. Ang inang Tumitira, oh. Nasa Azure. kaya. Puta, na-cancel pa. Kuha. 1 minute. siya nakakuha. Ako. Tara sa mid. Ayun, kagulo. Kagulo. Okay, saan tayo? Okay, all mid. Pasok mid. Ano daw? Galit na naman si Grabe, Zumba. ang dami. Bitch na yan! Sabihan niya ako, Ben. Ay, patay Nag-image tayo na ako ya. nung. Hindi ko Oh? inabot. Patay ka din. Sakto ata, 100. Bawi ni Zumba. Ewan ko. Ata. Nice, G. Nabasa.
Hirap nga, Mau. Tangina mo, Sambalang sayang. tanong. Ang inang yan, naka 150 lang ako. 150 kills? Hmm. Hirap. Maging pangit. Repats. Gago, di maklik yung bus stop. Naklik ko nga eh. Maklik, maklik. Baka Oh, naka-board ka. Hindi. Visit. Doon na lang ako sa market. Putang inang yan. Naka-auto skill. Gago po tayo busy. Nakaratim. Nag-drive pa nga ni ang puto ng ina. So. Arbebe. Time na naman. 50 lang lagin ko doon. Walang pet to yung RML, oh. Zero. Naubos. Walang pet. RML. Patayin Saan? mo na lang. Naka 94 Saan? lang doon. Ito sa ano. Saan? PY? Mm-mm. Di naman Nan-drop naman sa nalalaglagan PY dyan eh. eh. Ay, hindi. Sa ano, sa PY tuloy. Sa PH. Puta na wala. Visit. Science. Science.